କିଛି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। First of all, good morning, respected headmasters and all teachers, staffs, and all guests, and all below my all younger and elder sisters and brothers. Today is a very emotional day for all of us here to present to the retirement day of our respected sir, Mr. Prafulla Kumar Patra, who was a great mentor and a great teacher. To sir, first of all, I say that without you, we cannot imagine this school without you. Your absence in this school is very difficult and to students to develop his career. So many students are passed out from this school has carried the teaching methods of yours. But some of them forget the chapters from the book, but never forget the teaching method from you gave them. Sir, I said to you, you are not only a teacher, you are more than a teacher. You are a great motivator to be sir. आज आम जहाँ समस्त एकत्रित होती जहाँ मंच सजा जहाँ भूमिघात तो परिचय समस्ते दे सारे मुझे कौन परिचय देवी ये स्कूल प्रधान शिक्षक मो ज्येष्ठ भाई आम जहाँ ना कौन तुम समस्ते जानते जे कि आमर अति परिचय अति प्रिय आम प्रथम गुरु प्रथम आम जेहतु प्रथम गुरु आम प्रफुल्ल कुमार पात्र परिचय देवाटा आम पक्षे संभव नुहे जेहेतु सी जड़े गुरु आम जड़े छात्र गुरुंर परिचय देवाटा मो पक्षे सक्षम नुहे कारण से गोटे छोट जिन नुहे जे परिचय सारीदेवी नुहे जे परिचय सारीदेवी जिते बेला आम प्रथम बेटे पढ़ी कुमार आम स्कूल से समय बहुत बाधा देलु सहित आम कम कर बहुत चाष करूँ से जनक से समय गुरु नथिले से हमार अति परिचय निजर समस्त निजर आम सबू छात्र निजर से केतबे निजक गुरु बोली भावती गोटे जगह था आमर पूर्व मटी घर था आम पढ़ी गोटे किसी घर ना से टाइल कथा दोल छात कथा दोल घर टाइल कथा नाला से समय आम ये पढ़ी आ गोटे बर्तमान से आम गहल नहांती गुरुंदर प्रधान से गोटे जगह देती आम से गंडसाई पटे गोटे घर मध्य या एम स्कूल जोटा कि गवर्नमेंट को देखाई से समय से आम जा पाठ पढ़ीचु सी प्रथम पाठ को गुरुत्व दिखती जड़े जड़े शिक्षक खाली पाठ पढ़ीदे या नुहे सी गोटे भल मनुष्य किपर जड़े हो पार से गुरुत्व दिखती जड़े पाठ पढ़ीदे अनेक लोक अनेक प्रकार पाठ पढ़ीदे कि गोटे भल मनुष्य को गढ़ी तोड़ा जमी से जनाला सी समय वर्तिता सी समय को सब गुरुत्व दिखती सी 5 मिनिट घरे गाड़ी करते नहीं समय जदि 10टा होगा सी स्कूल उपस्थित थे चार ना से घर को जीवा ना समय जब प्रथम से दिन राति एक कर देती आम सी आ जन पूर्वतन आम गत वर्ष आम विदाय देचु लंबोदर मिंदुली 2 जन जाक मिसी स्कूल बहुत धैर्यर सहित बिना पैसा
भरोसे को मानवा पड़ो जहाँ दीर्घ 99 मसीह बर्तमान जाके स्कूल को परिचालना कर प्रथम किसी दिया किसी पैसा बहुत दुख कष्ट पैसा परिचय दवा मो पाखे संभव ना अच्छा लमदन मंडली से जो आम पढ़ुलु के आमको निज भाव कि मुझे जानी नहीं ये बर्तमान छात्र से समय छात्र बहुत कथा आजिकल जदि जड़े शिक्षक छुआ को चापटे दूसरी घरे कम्प्लेन होती सहित गवर्नमेंट कम्प्लेन कर छुआ को कहीं पिटल से समय से आंचल बाड़ी आमको पिटी होली आंचल बाड़ी आनिकी से समय कचेरी मार से मूली रे मार खाई आम कि समय मीठा था से मार से मार बर्तमान मिलूना जहाँ बोली छुआ मैंने आम अबाटे जाऊँगी कि मार जब पुणी बजाय रहे निश्चय समस्ते बाट फेरी आसवा तेणु आज जहाँ आम कहते समस्ते दुखर दिन दुखर सहित एति खुशी लगुच दीर्घ वर्ष कार्य कर कुमार प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जड़े विदायी शिक्षक से तो शिक्षक नुहे आमर पितृतुल्य शिक्षक जी की प्रफुल्ल कुमार महोदय आज विदाय दिन विदाय समस्त अच्छी जन्म हेले मृत्यु निश्चित समस्त तेणु मंचासीन मुख्य अतिथि जहाँ आज आयोजन भव्य आयोजन हाथ पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं द्वितीय दीर्घ 2 वर्ष बीती जाइए श्रीजुक्त लंबोदर मंडल सार मोर प्रणाम मुझे पिलाटी सब जो बाटर घाट देखिले भी गुरु को केवे भी अवमानना करें सब मुंडिया ही मारी था कारण से गुरु गुरु पदवाच्य जो दुईटी अक्षर गुरु तार महत्व अनेक गु अंधार रु आलोक जी अंधार रु आलोक देखा था सी हेले गुरु आउ बगीचा को रक्षणाबेक्षण ए गाँ वाला 2 जन माली को देखा से माली 2 जन आउ कई नुहति श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार पात्र महोदय एवं श्रीजुक्त लंबोदर मंडल महोदय माली जपरी बगीचार फूल को पानी देवा गछ लगे पानी दे बड़ कर फूलटे नहीं जगन्नाथ मठाए देवा जो प्रचेषा करें ठीक से आमर पूज्य पितृतुल्य गुरुदय आमको से गढ़ी आम के गुरु शिष्य भितर जो परंपरा सतबेला आज सतबे आम एक विदायकालीन गीत लिखी जदि आपण धैर्य सहित शुणिबे टिके गाइबी आज चाकरी आज चाकरी पूरी गला साथी पूरी गला साथी नहीं आज राहिले भी केही आज चाहिए भी रखी पारिबेनी सरकार नियम छड़ पाइबेनी दिन सरी गलाजी दिन सरी गलाजी उइलाड़िंदु सुख सरी गला विदाय बंधु 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 प्रार्थनार घंटी सत बाजिबानी काने बारंबार बसी चिंता करुथी माने पाठ पढ़ा संगे पुणी मध्याह्न भोजन आउ पुणी
ହୁଏ ସମ୍ପାଦନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶେ ନଥିବ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ସରିଗଲା ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ସରିଗଲା ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ ଜାତୀୟ ପର୍ବକୁ ପାଳୁ ଥିଲ ମିଳିମିଶି ସେଦିନ ଆସିଲେ ଭାବୁ ଥିବେ ଘରେ ବସି କେତେବେଳେ ସମୟଟା ଆପେ ସରିଗଲା କାଉ କେବେ ବିଦାୟ କରିବନି ଭାଲା ଏବେ ଠାରୁ ଗଲା ପରେ ଯେ ନିନ୍ଦିବ ନିନ୍ଦୁ ସୁଖ ସରିଗଲା ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ ଶେଷ ନାଟକରେ ପଡ଼ି ଗରଜ ବନିକା ରାତି ପାହି ଗଲେ ହେବେ ଅଭିନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବିଦାୟ ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣାରୁ ପାରିବେ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖ ସରିଗଲା ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ସରିଗଲା ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ସରିଗଲା ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁ ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्मानीय सभापति विजय नौथवा प्रधान शिक्षक उपस्थित थिबा शिक्षक भद्र व्यक्तिगण एवं सहपाठीगण मोर छोट भाई भौणी माने आज को 38 वर्ष अतिबाहित करे आज आम विद्यालय अवसरकालीन सभा अनुष्ठित होछि। मो गीतटिए गाइबाकू चाहूँगी उत्कल जननी करईर दन बामुंडा माटी रे आजी तरु ठानु तृण पशु पक्षीगण दुखरे पड़ती भाजी कुमाल ग्राम रे शिक्षार विकासे खलिला नूतन स्कूल ता मध्यरे मु देखिथिली स्वप्न नथिला मो पाई भूल तारंग ग्राम पंचायत रे जे दक्ष सेक्रेटारी थिले तांकरी उद्यमे कुमाल ग्राम रे स्कूल खोलिथिले से महान व्यक्ति गगन बिहारी होइछन्ति स्वर्गवासी किंतु तांको उद्यमरे विद्यालय उठुअछि आदि हसी कुमार ग्रामर चिर सहचर तांको संगे दिए थिले उद्योक्ता बिरंची परमानंद दे खगेश्वर मिशी थिले अन्य केते जन ग्रामवासी रे थिला महानता गुण प्राथमिक स्तरे पोलस्ती सामिक करि पारुनी बखाण लंबोदर सार प्रफुल्ल आवर दुई जन विद्यालय निजे दान कले ज्ञान को बांटिले छात्र छात्री को आलये प्रथम बेच रे 17 जन जे बालक बालिका मिशी पढ़ुथिलु पाठ विद्यालय बसी आनंद रे हसी हसी सेही विद्यालय प्रतिष्ठित थिला 88 मसीहारे प्रफुल्ल सारंक अंतिम स्वाक्षर आज फुटे ठारे लंबोदर गुरु बहुत आगरू नहीं अवसर विधाता दुआरे आजिर बासरे प्रधान शिक्षक रे हेउछि विदाय बड़ दुखदाय बोली हुए नहीं हीर अति धीर स्थिर प्रफुल्ल सार नम्र पत्र व्यवहार किंतु आज तांकर महिमा कंठ हुए गंभीर बड़का जीवन हेउ कद्रमय भल रखु ठाकुर सीमा साहस प्रफुल्ल गुरुଙ୍କୁ ପାଚରୀ ହେବନି ପ୍ରାଣ ନଥିବା ପିଣ୍ଡରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଫୁଟେ ବାଢୁଛି ପ୍ରଣତି ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ମୋର କେବେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାମୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦୀ ଆନନ୍ଦ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାରଙ୍କୁ ନିଜର କଣ୍ଠ ଘୋଡ଼ାଇ ଆଜିର ଅବସରରେ ନା ବିଚାରି ବାଢୁଅଛି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଜୀବନରେ ଆଉ କା ପାଖରେ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ
ଆଜିର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମାବେଶର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଜି ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभेच्छा ज्ञापन करुँ। कुमार ग्रामर खोली एम स्कूल चतुर्थ बैच छात्र मो पूर्व 3 वर्ष छात्र कृतकार्य सहित पास कर आम चतुर्थ वर्ष छात्र थिलु। ये जो अवसरकालीन सभा हो प्रफुल्ल कुमार पात्र महोदय से दीर्घ 1988 मसीह निरंतर भाव कार्य को संपादन कर तेणु आज अवसर दिन ये अवसर दिन को आम हाथ में नहीं, या सरकार गोटे नियम जार बयस 60 वर्ष हो चाकरी अवसर ने आम विदाय देना से आम हृदय सब निरंतर भाव रे ये खुशी लगुच से कार्यकाल को अंधार छाड़ी समस्त जीवन समस्त मूल्यबोध को छात्र छात्री मान पाखे उपस्थापित कर छात्र छात्री भविष्य को उज्जवल कर सहायक होती। अवसर में मुझे मो गणतंत्र प्रदेश धन्यवाद ज्ञापन करुँची। मुझे मो पिला स्मृति से सब आप जानते से मो बड़ गंगाकर पुओ मुझे आगे छुआ समय बहुत मजा करे पाठ पढ़ी आसी थे ना पढ़ी आस प्रश्न पचारे बुझे खुशी लगे अभिज्ञता रखिए। बर्तमान आम परवर्ती कार्यक्रम आगे ना जदि कौन भाईर इच्छा थी मनोबुद्ध कर अवसर नेबा किसी बड़ कथा नुहे। सरकार नियम अनुसार अवसर देचु आम तो नहीं सारीचु तापर आम अमोदर भाई भी सी भी आम यही विद्यालय को अवसर दे सारी परवर्ती जीवन केमती सुखमय हो आम भगवान निकट में प्रार्थना करवा। हेले गोटे कथा फूल जमी भगवान जो पासनाटिक आवरी थाए से बासना को वितरवा झील मन में बल तोषी जन मन हई भी मु धन्य जी छुबी देते काल पर्यंत से विद्या को केमी प्रदान कर भविष्य को उज्जवलमय करेंगे या प्रार्थना कर भविष्य जीवन केमी कुसुमित हो यह भी मोर परमेश्वर निकट में प्रार्थना। जहाँपाई बैठक अर्थात संबोधन दिवस बंद करती से कही नी आमर अति जनाशुना चतुआशा आम विदाय देते। यही विदाय किसी नुहे समस्त जो मैंने चाकरी कर जार 60 वर्ष पूर्ण होम विदाय देवा से आम आगे दुख करा उचित नुहे कहीं आम मैंने दिन दिन आसबू आम विदाय देवु जहाँ भी होना कहीं स्कूल गठन दिन ठारू से ओतप्रोत भाव में स्कूल परिचालना कर शिक्षक अवसर देते से कहीं नहांती लंबोदर सार विदाय देते। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीनर कर्म एकादर जीवन मानदंड कंठ बाष्पित होउछि। प्रथमे कुमार ग्रामवासी वृंद माँ मौसी को प्रथमे नमस्कार जनाऊँगी। बापा माँ को नमस्कार जनाऊँगी। वरिष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ आमर कनिष्ठ छात्र छात्री मो प्रियर
ପୁଅ ଝିଅ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦୋଳି ଗୀତର ଆୟୋଜନ, କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଏ ସର୍ବ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ଦିବେ ଫୋନ କରି ବୁଝେ ମାଧବ ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଁ ସାର୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଟିରୁ ଭାଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ସେ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମର ଏଇ କୁମାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ତାର ଫଳ ସେମିତି ପାଏ। ପ୍ରଥମ ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତାରେ ଭେଟିଲେ ସାର୍ କୁଆଡେ ବାହାରିଲେ କହି ଯାଉଛି ସେ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପତ୍ର କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭେଟିଥିଲେ ପଚାରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଥମ ସାର୍ କୁଆଡେ ବାହାରିଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସାର୍ଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା, କିଏ କହୁଛି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା, ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ସଭା। ସାର୍ଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ ସ୍ୱାଗତ ନେଇ, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯାଇବି ସ୍ୱାଗତ ନେଇ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଘରକୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ସାର୍ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଦାୟୀ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାତ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣା, ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ ସହିତ ମୁଁ ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଧାୟୀ କଥା କହୁଛି। ମୋ ସର୍ବତ ଭାବରେ ବସିଥିବା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ଆପଣାର ମା, ମାଉସୀ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏବଂ ପ୍ରୀତିଭରା ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ। କୋଉଠୁ କହିବି, କଣ କହିବି ମତେ କିଛି ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ অনুষ্ঠাନ, এই অনুষ্ঠাନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁନି କୁନି ପାଦ ଥାପେ ସେତେବେଳେ ସେହି ନଜର, ସେହି ଆଖି, ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ମମତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ କଣ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମନେ ପଡେ ମୋର, ସେତେବେଳେ ଖଗେଶ୍ୱର ବେହେରା ସାର୍ ଏଚଏମ୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରିକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ବା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଲମ୍ବୁଦର ସାର୍, ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ନତମସ୍ତକରେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଲ କଣ୍ଟାରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲି କି ସେ ମାଡ଼ ନଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ମମତା, ଆବେଗିକତା, ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ତାହା ହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଏଇ ପାଣି ପବନ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ, ଯାହା କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି କାହାକୁ ଉତ୍ତମ ଢଙ୍ଗରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ଥାପୁଡେ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ଏଟା ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ, ମୋ ଜାତି ପାଇଁ, ମୋ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ହେ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଗୁରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନ ହେବେ, ଆପଣମାନେ କେହି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା କେବେ ସୁନ୍ଦର କହି ପରିଣତ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଆପଣ
साहब को पचारंतु हे गुरुजन बा हे शिक्षक मो पुओ मो झियो केउ लेवल रे भूल करिसंदी केउ लेवल रे ठीक करिसंदी आउ कोन आवश्यकता अछि कोन कले से ऊपर को जीव ताको परामर्श नियंतु ताहाले कोन हबो आम समस्या कहला भली एई गा एई पानी एई पवन रे गटे गटे सुंदर सुंदर मनुष्य परि सृष्टि हेबे एथिरे कोनोसी प्रकार द्वार्थ संदेह रहइबो नाही जहां पाई सभार आयोजन होइछि 37 वर्ष घटी घटी जो दीप आज लिखा रही सरकार का निर्देश कौन है से होती विदायी शिक्षक श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार पात्र चरण कमल मोर शतकोटि प्रणाम जत्र जगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवादी मम अर्थात जो महाभारत का अच्छी प्रथम धर्म एवं शेष शब्द है मम अर्थात धर्म मम प्रफुल्ल धर्म मम मोर धर्म से जानी भल भाव में 37 वर्ष धरी अपन कुमार ग्रामर बहुत उन्नति करछंती केवल छात्र करनांती विद्या शिक्षा देनांती सब चरित्र शिक्षा देछंती ए जो अपन रघुनाथ डिसेंबर मास शीत दिन हठात राति 9 बजे पढ़ा है मुकल बाबू कौन आसलो एत राति कल भंडा कर देबे ए मंदिर आगे सबल से समस्या अपने कहले मु बजे तुम फोन करे हम पड़े हो नहीं मंदिर पाई मिस्टेक हो जाउची एनु से मध्य मने समाज संस्कार तांकर चेता गुण गाइले मध्य केबे सरिब नाही ओ वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। एई कार्यक्रम को अनेक थर नुआ कुआरे देखी सहयोग करथिबा हमर पुना छात्र मानक मध्य जो मणि स्वरूप ज्योतिष स्वरूप हमर तुषारकांत नायक अश्विनी कुमार प्रधान शिवाजी प्रधान एवं हमर एई उपस्थित थिबा संदुखरे कुमार ग्रामर समस्त मान्य गण्य भद्र व्यक्ति समूह एवं मो निकट में सम्मुखरे बसी समस्त ग्रामर माँ मौसी भद्र महिला एवं कुनी कुनी भाई भौणी समस्त को सम्मान एवं आमर अति आपणार अति परिचित कुमार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं आम कुमार माहेश्वरी विद्यालय उपस्थित होगा समस्त सर्वेय छात्र छात्री समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना एवं समस्त को नमस्कार। भगवान जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु बड़ भाई बलराम मंगल करंतु जगतजननी मां सुभद्रा देवी समस्त मंगल करंतु सत्यनारायण सूर्यसेन मंगल करंतु वीरचक्र समस्त को आशीर्वाद करंतु एवं जेउने तो घर घर कईरे प्रतिष्ठापन दाना को कोटि कोटि प्रणति जनाउछि समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम बाहर आसुवा आमर समस्त छात्र छात्री तथा आमर भाई बेले कही पारि ना अशोक कुमार सेठी जे कि आमर दशहरिया
ମୃତ ପ୍ରାଥମିକରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ, ଯାହା ଅଛି ଭାରତେ ତାହା ଅଛି ଜଗତେ, ଏହା କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୁଣ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଆମର ସେଇ ତ ଆମ ମାତୃଭୂମି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୁରେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ କରିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁକି। ଏଣୁ ଆମେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ମା ଆମ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଦର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଆୱାର ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏ ହେଭେନ୍। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସେହିପରି ପିତା ଦଶହରା ଯାକେ ଜୁଲାଇରୁ ଜୁନ୍ରୁ ଜୁଲାଇ ଯାକେ ଅକ୍ଟୋବର ଗଲେ ସେଥିରେ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର, ପୁଣି ଦେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ 1988 ସାଲରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଖୁସିର କଥା କି ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଏହି ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଥିଲି ଦାମୋଦର ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥିଲୁ। ଏସ୍ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ ମାର୍ଗ ଥିଲେ, ଗଗନ ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟ୍ରେନିଂର ଆଣି ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ ମୋର ପଛଡ଼ା ସିଏ ସାନ ପଛଡ଼ା ପୁରପଣାଏ ସିଏ ବାହାଘର ପାଠ ମୋ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମାଧବଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମା ମହାଶୟ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକାଳୀନ ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାର୍ ଶିକ୍ଷାଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସଦୃଶ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଏହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ସମୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ 1968 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପଛରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦିନକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାତ୍ର ସାର୍ ମହୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରସ୍କୃତ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାର ଦୁଃଖର ସହକାରେ ମୁଁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମ ଗହଣର କଥା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କରିଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ଅକ୍ଷର ଧାର ଲତକ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି।